Duhur untuk Sabtu 21 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan 20 Syawal 1443 Hijriah. Insyaallah akan mengkaji kitab Risalatul Mu'awwanah dengan pembimbing atau pemateri Kiai Sulaiman Wahid. Sekali lagi, untuk pengajian Sabtu siang, Sabtu 21 Mei 2022 Masehi atau 20 Syawal 1443 Hijriah, insyaallah akan mengkaji kitab Risalatul Mu'awwanah dengan pemateri Bapak Kiai Haji Sulaiman Wahid. Selanjutnya hadiah Fatihah untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, dan kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di Masjid Agung, baik atas nama perorangan, instansi atau lembaga. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Agung Sumber mengucapkan jazakumullahu khairan jaza. Semoga infak dan sedekahnya diterima Allah SWT dan harta yang tersisa dijadikan Allah harta yang barakah dan maslahah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin a'mali salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Selanjutnya untuk pelaksanaan petugas salat Jumat 20 Mei 2022 Masehi atau 19 Syawal 1443 Hijriah, insyaallah yang bertindak selaku khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Mutahar MM, Imam Kiai Haji Ade Khatibul Umam Basyaruddin SPDI, dan muazin Kiai Haji Mufid MPD. Sekali lagi, untuk pelaksanaan salat Jumat 20 Mei 2022 Masehi atau 19 awal 1443 Hijriah, yang bertindak selaku khatib Bapak Kiai Haji A. Mutahar MM, Imam Bapak Kiai Haji Ade Khatibul Umam Basyaruddin, dan muazin Bapak Kiai Haji Mufid MPD. Untuk itu kami himbau kepada jamaah yang masih ada di lantai bawah dan yang belum berwudu, dimohon segera berwudu dan dipersilakan untuk menaiki lantai atas atau lantai utama. Dan kepada jamaah yang masih ada di shop belakang, dimohon untuk merapatkan ke depan, serta kepada jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara waktu dinonaktifkan atau di silent demi kekhusyuan salat kita. Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلهي يا ربي أنت مولانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب وقد لغوت رواه البخاري ومسلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أمر لعباده المحاسبة لحصول التقوى والإيمان التامة بوسيلة العبادة الكاملة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان له المنان والغفران والجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات بالقرآن المنزل في مكة والمدينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين صاحب المكانة الرفعة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Masjid Agung Sumber yang senantiasa khatib hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang insya Allah penuh dengan berkah, Jum'ah tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan 19 Syawal 1443 Hijriah. Khatib hendak mengajak kepada seluruh jamaah sekaligus mengingatkannya untuk senantiasa kita mesti berikhtiar, berusaha, berdoa agar dapat diberi kesempatan untuk terus-menerus dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah untuk dapat meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada momentum yang insya Allah masih relevan ini adalah perintah muhasabah, berintrospeksi diri. Sudahkah yang kita jalani selama ini sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan perintah-perintah agama, ataukah belum? Perintahnya cukup jelas. Di dalam satu sabdanya Kanjeng Nabi menegaskan, hasibu min qabli an tuhasabu. Berintrospeksi dirilah kalian semuanya sebelum dikoreksi, diingatkan, diintrospeksi oleh orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sumber yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada konteks muhasabah yang insya Allah cukup relevan ini, poin yang patut mesti terus-menerus kita muhasabah adalah tentang ibadah kita. Dan terlebih pada poin ibadah sholat. Sudahkah sholat kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik syaratnya, rukunya, dan kemudian hal-hal yang dapat membatalkannya. Fundamentalitas kedudukan sholat di dalam agama begitu sangat jelas tercermin di dalam satu sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, faman qamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, salat itu adalah laksana tiang agama. Dan barang siapa yang mampu menunaikan salat dengan baik, maka ia
tentu saja sama dengan telah membangun agamanya pula dengan baik. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat semuanya atau bisa jadi sebagian, maka ia sama saja telah meruntuhkan agamanya. Di dalam kalimat hadis cukup jelas, faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menunaikan ibadah sholat, tentu mesti dilanjutkan dengan baik, dengan dipenuhinya syarat-syarat. Syekh Sulaim Al-Hadrami di dalam kitab Safinatun Najah memberikan ulasan bahwa syurutus sholah samaniyatun. Syaratnya sholat 8. Sudahkah itu betul-betul kita jalankan dengan baik? Sudahkah yang kita jalankan itu betul-betul sesuai dengan tuntunan yang Kanjeng Nabi dan kemudian dijelaskan oleh para ulama ajarkan? Rukunya sholat pada kitab yang sama Syekh Sulaim memberikan gambaran sekitar 18. Sudahkah pula 18 itu kita jalankan dengan baik pula? Dan yang terakhir adalah hal-hal yang dapat membatalkan terhadap sholat. Syekh Sulaim di dalam kitab yang sama memberikan penjelasan ada sekitar kurang lebih 14 yang dapat membatalkan terhadap sholat. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Agung yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Pada bagi yang pengen menjadi stressing khotib untuk disampaikan, menghindari di dalam saat sholat itu kira-kira gerakan-gerakan yang dikategorikan dalam bahasa fikih sebagai harokah kabiroh, gerakan besar. Karena di dalam fikih cukup jelas harokah kabiroh biharokatai tilun lissalah. Dua gerakan besar yang dilakukan tidak dijeda, tidak dihalangi biqadri tumanina, itu dapat membatalkan terhadap sholat. Apakah karena faktor membetulkan terhadap sorbannya kita misalnya, atau yang lain-lain? Yang jelas harokah kabiroh, tangan, kaki, atau bisa jadi kepala. Ini yang barangkali patut kemudian terus-menerus kita muhasabah, karena seringkali refleksitas kita tidak pernah kita sadari, kemudian kita itu lakukan, dan tidak pula kita sadari bahwa itu ternyata dapat membatalkan terhadap sholat, sengaja tidak sengaja, karena ini mimbabi ahkamil wad'iyat. Stressing yang kedua adalah al-kalam biharfaini, berkata-kata dengan dua kosakata yang meski tidak memberikan faham. Di dalam kutubul fuqaha dijelaskan bahwa al-kalam biharfaini dapat membatalkan terhadap sholat. Wa min, bagian dari itu adalah at-tanahnu, dehem. Dehem pun refleksitas kita
kebiasaan kita di luar sholat yang kadang-kadang terbawa pada saat kita sedang sholat, itu tidak pernah kita sadari dengan baik, sehingga kemudian menyebabkan ibadah kita, sholat kita berpersoalan berkaitan dengan perkara yang dapat membatalkan tadi. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Agung yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita telah menunaikan kalimat, maknanya kalimat yang terdapat di dalam hadis faqad aqamaha, maka niscaya kita akan mendapatkan apa yang kemudian oleh Nabi disebutkan faqad aqamati. Kita sama dengan telah membangun agama kita dengan baik. Keberagaman kita bangun dengan baik, itu tentu banyak dibuktikan dengan perilaku-perilaku berikutnya, dengan gambaran-gambaran perilaku-perilaku berikut. Karena itulah yang sangat menentukan di dalam positioning kita berikut. Karena itu menjadi tidak heran khatib lompat kalau kemudian sholat menjadi standar kebaikan seseorang fid dini wa dunya wal akhirah. Ketika seseorang sholatnya baik, yang lain wise kira-kira, yang lain beres. Dan itu tercermin urgensitasnya tentang sholat di dalam satu hadis yang disabdakan oleh Nabi berkaitan dengan posisi umat manusia besok pada saat dihisab di yaumal mahsyar. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa idza saluhat as-shalah saluhal amalu kulluh, wa idza fasadat as-shalah fasadal amalu kulluh. Kata Nabi, yang paling pertama dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah adalah sholat. Pada saat sholatnya baik, maka niscaya amal yang lain pun akan menjadi baik. Amal yang lain baik tentu saja tidak bisa menjadi ujug-ujug di akhirat nanti, melainkan satu proses rangkaian yang panjang di alam dunia. Dan pada saat jelek sholatnya, maka jelek pula lah proses amal berikutnya, dan hisabnya pasti kemudian dipersulit. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari sinilah menjadi penting dalam pandangan khatib untuk terus-menerus kita bermuhasabah, berintrospeksi diri tentang ibadah kita. Apakah ibadah kita telah betul-betul kita jalankan dengan baik? Apakah ibadah kita sudah betul-betul sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada? Pada saat sudah sesuai dengan ketentuan, tentu saja mudah-mudahan itu semua menjadi bagian dari kita menjalankan iqamatuddin dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya tentu akan menjadi betul-betul dihampiri oleh kebaikan-kebaikan yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم
وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة سليمة رحية طيبة مباركة يأتيها رزقها رغدا من حيث مكان اللهم يا الله اجعلنا يا الله من الشاكرين الصابرين المستقيمين الطاعين القانعين اللهم يا الله اجعلنا يا الله ممن المحاسبة يا الله اللهم يا الله ادفع واكشف وارفع عنا القران وفتنته وما يتعلق به وما يتحر وينظم فيه والغلا والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله سووا واعتدلوا رحمكم الله rapat lempeng لا حول ولا قوة ثبت قلبي على دينك قيم الصلاة إمام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله